lavorando? Sì, sì. Ah, okay. Sana to Limpapa, hindi? Eh? Nasugad to Limpapa? Kita na kami, pero akin unong bike kita ko sa akin may makina. Yes, sorry. Yun, bye na. Kasi akin ulit ko lang. Akin, mas kakapin ka. Piano lang. Kasi kuminte naman. 100? Este, kasi ka dyan, para pang tutong dia duty. Oo. Wala niya mga gasolina. Okay to, takwan sir. Sa Mercedes, dapat hindi man yun. Leos. Kada Domingo dyan ikata ko repienti. Si, makauban ka din niyo. Eh, Uban ka din niyo. road bike gila, road bike no? Si, road bike. Mga tangkol bike. Ya sige, ere, kanil last Sunday. Mga Taan. mapagkakit doon sir. Kaya ito, tutong Kine, road bike. kine ba road bike? Problema ang el hap dini wakul. Ano mga na yan? Wakul el hap, kaluk. Kami kel hap. Pwede si kanila. Pati, tutong dia road bike. Kaya rin. Sige to kore. Kada Domingo kisi to, Domingo. Sir, arthritis ka dyan, sir? Ha? Arthritis. Kada Pinelas lang nyo? si tambay to normal baga nakasumal labag yes. Iban Omega. Ito sa Omega hindi. Omega. Ah, okay. Yan eh. Ande de Correo sana kay Omega. Aking. Ha? Prani pescaw sir. Compre pescaw ratal sira. Dol. Cuánto el galunggong? 180, boss. Ha? 180. Cuánto? 180. Kana lang oh. Bayan na. Tamban, cuánto el tamban? 100. David lang. Saan, boss? Lambang, galunggong. Pwede medya? Ano, galunggong? Oh. Pwede. Para na pero ba sir? Yun na. Hindi magas ka? Ah, kalot, galunggong. Ay, galunggong. Pati gato. Hindi, sir, sinata siya muna sa maw. Ano yung malukal-lukal na sabi ang Sabaw? Sabaw. Oh, sabaw tayo. Ako walang puli asin. Gawa mo kita na yung puli kano na pero. Ha? Galunggong? Ayos pa. Iskin na rin na kumain. Pero balik ko rin bonito ko rin manada. Ah. Pero tanjagin to. Basta na lang yung mga ninyo. Okay, boss. Basta niyo tatanggal ang price. Siyempre tanjagin nyo kalo. Pero ano na, nag-iwan niyo sa gina? Ha? Ya kal dia tire tanjagin kal TN vitamin dire tanjagin la ko nila para grandstand. Sige kita niya kanila. Tanjagin tamin niya. Mga headphones na lagi. Kami doon. Sa dapat may sarili dito. Then, yung 2 weeks ago, sir, 21 kilo yung Araya Bahayo, 76, 75. Dapat kore ka sir, pag pune ka omega na, anti de kore pune omega na pisa. Una. Asi na tutol aga yo pune omega. Kilo omega kana bote. Sabi mo, green. Green lagi. Blanco. Hablang ko. Ate blanco kaham. Vertical. Oo. Parde mang caramel guys. Bali ba kore road bike? Este Arayan na rin, para sila katong pantalon, hindi mo yan. Kita nila yung nag-yukot na training. You car? Hindi na ka, hindi akin lang nakuha. Di pa ba kwan? Di pa ba gradua? Wala, inaibo lang sila yung reception, last week lang. Oh, pero sa kanila na kaldiadel akan na kwan, na labuan tayo magandang training sa Bucor, akan na plaza. Si, talya sila. Ha? Hindi mo yun yung jump. Ha? Leo sa jump niya mo. Hindi mo yan. Open pa. Oo, yung pag niliwan dito sa pera. Sa pera, doon ka pwede rin interview ko raro. Bueno.
Awag tabla takwid na kayo. May pala si Ewan Kumi, kumala, ito. Ikaw pa hindi niyo dito. Kaya kami anak ulo ng... Sir, bata dyan nila. Ang develop sila. Ayan sir, nalap sinunod. Picture na sir. Pang-picture na sir, ayan nalap sinunod sir. Tani. Ano kan? Magit na koreki. Bengko ore kayo. No. Kami itu. Sila. Yawa. Yes, bye-bye na.